जय जगन्नाथ। अच्छा पिलाने आज स्टार्ट करवा लास्ट क्लास रे हमें पढ़ी कोटा ना ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ ये सब रो कोन स्टेटमेंट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वर्तमान आज हम पढ़ा जाउछे तार एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। राइट, एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट रे आमे कोन फाइंड आउट करबा कोन ना दीटा वेक्टर जो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड और तार डायरेक्शन। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर दो ना एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल्स लॉ। ये ट्रायंगल्स लॉ रो एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट रे हमें रिजल्टेंट वेक्टर रो तमाने r रो मैग्नीट्यूड और तार डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये को फाइंड आउट करियो। जाने हमर थिला कोन जो ट्रायंगल्स लॉ रे एथिला एटा होची वेक्टर a, वेक्टर b और एटा वेक्टर r। स्टेटमेंट माने इफ टू वेक्टर्स acting at a point are represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. It is a graphical treatment. R is equal to vector A plus vector B. Now, it is graphical treatment. O P Q. A triangle is the triangle OPQ. It is called now OQ is equal to A, QP is equal to B, and OP is equal to R. Right? So let A और B, sorry, it is vector B. A और B, A की तरफ resultant होती R. जैसे हमको A लेंथ जाना है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जाने से, QP जाने से वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हम जाना है, राइट? तारे की A B जाना है हमको बस A देखছি B देखছি তাহলে R টা কেমনে ফাইন্ড আউট করবা? R টা A और B ফর্মে কেমনে বাহার করবা? R টা को A और B ফর্মে বাহার করবা হলে আমু কোন করব? এটি এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা দেখুছে ইয়াকু গোটে রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কু কনভার্ট করিয়া পড়িব। কোন পাই না যদি আমরা OQ লেংথ জଣା আছে এই ট্রায়াঙ্গেল মাত্র OQ লেংথ জଣା আছে, QP লেংথ জଣା আমি দেইছি, তাহলে OP র লেংথ বাহার করি পারিবা नाही, কোন ল अप्लाई করিবা? কিন্তু যদি এখন কনভার্ট করবা কোঠি না গোটে ট্রায়াঙ্গেলস ল অফ ভেক্টর অ্যাডিশন সরি গোটে রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কনভার্ট করবা তাহলে আমি अप्लाई করিবা পিথাগোরাস থিওরম। যদি এটা কো এই যে ଅଛି ট্রায়াঙ্গেল কো আমি গোটে রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কনভার্ট করতে পারিবা তাহলে তার বেস পারপেন্ডিকুলার হাইপোটেনাস, তো হাইপোটেনাস কো বেস और পারপেন্ডিকুলার ফর্ম রে বাহার করতে পারিবা, রাইট? তো এইটি পাই কোন করিয়া পড়িব আমি OQ को एक्सटेंड करबा P रू O extended OQ को परपेंडिकुलर रखो, राइट? আমি যখন ইয়াকু OQ को एक्सटेंड করছে তাহলে বর্তমান এটা হলো A, এটা হচ্ছে B, এটা আসি গেল অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ভেক্টরস, লেট ইট বি থিটা। এই যে পারপেন্ডিকুলার যে এটা হলো S, বুঝছেন? বর্তমান OPS টা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল রে OS আর PS যদি জড়া আছে বা ফাইন্ড আউট করতে পারিবা তাহলে OP ইজিলি বাজিব। কিন্তু PQS বা PSQ অলসো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কোটা না PSQ এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এই ট্রায়াঙ্গেল রে এটি ট্রায়াঙ্গেল PSQ ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। in triangle PSQ PS by PQ is equal to QP or PQ is equal to sin theta, implies PS is equal to PQ sin theta equal to B sin theta। এটি মাত্র PSQ এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল রে এটা হলো P, এটা হলো B, এটা হচ্ছে H, এই এটা থিটা হলে P by H equal to sin theta B by H, perpendicular PS by hypotenuse QP or PQ equal to sin theta, then PS is equal to PQ sin theta is equal to B sin theta।
Again, QS by PQ. QS by PQ is equal to cos theta. Then QS is equal to PQ cos theta equal to B cos theta. एठी आमे पाइले PS आ एठी पाइसे कोन PQ हला एठी पाइले ताहेले वर्तमान कोन करबा ना ए ट्रायंगल को मार्क कर कोटा ना जो OPS triangle OPS is a right angle triangle a right angle triangle OPS এটি কোন হবে না OP square is equal to OS square plus PS square implies OP square is equal to OQ plus QS square plus PS square বুঝলে এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল রে আমি OS স্কয়ার প্লাস PS স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু OP স্কয়ার এটি OS যেটা আছে সেটা কোন হবে OQ প্লাস QS বুঝলা না তাহলে এটা আসবে R স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু A প্লাস B cos থিটা স্কয়ার প্লাস B sin থিটা স্কয়ার রাইট এটা হবে A স্কয়ার প্লাস 2AB cos থিটা প্লাস b square cos square theta plus b square sin square theta है তাহলে এই যদি আমি b square কমন নাও তাহলে এই হচ্ছে cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta equal to 1 তাহলে এটি আছে এটি আসিব a square plus b square plus 2ab cos theta a square plus b square plus 2ab cos theta है তাহলে এটি হবে কোন r is equal to here r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta root over এটা হচ্ছে কোন ম্যাগনিটিউড বুঝলেন এটি b স্কয়ার কমন হয়ে গেল কমন আছে কোন cos square theta প্লাস এটা সরি এটি sin square theta b স্কয়ার কমন নিলে কোন cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta equal to 1 that is a square plus b square plus 2ab cos theta right এটা হচ্ছে কোন রিজাল্ট্যান্ট অফ ম্যাগনিটিউড রাইট তারপর ডিরেকশন দেখো আচ্ছা এই ডিরেকশন কোন না এই যে রিজাল্ট্যান্ট ভেক্টর ইয়া সাথে যদি এঙ্গেল ফর্ম করিব মানে এঙ্গেলটা হচ্ছে ফাই তাহলে হবে কোন tan phi তার ডিরেকশন হবে কোন tan phi এটা আসলো ডিরেকশন হবে কোন না tan phi is equal to tan phi এই ট্রায়াঙ্গেল OPS ট্রায়াঙ্গেল tan phi কেমন হবে না PS by OS or PS by OQ plus QS OQ plus QS this implies tan phi is equal to B sin theta by A plus B cos theta এটা হচ্ছে ডিরেকশন রাইট मतलब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड पाइले रिजल्टेंट डायरेक्शन भी पाइले क्लियर इट हैज कॉल्ड एनालिटिकल ट्रीटमेंट ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट रे आमे कोन करूछे ना रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आउ तार डायरेक्शन फाइंड आउट करूछे बुझला तापरे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ना पैरेललोग्राम एनालिटिकल ट्रीटमेंट तो पैरेललोग्राम रे जोटा कमे ग्राफिकल मेथड रे भाग उठले गोटा ना ग्राफिकल मेथड रे ही हमें तार रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करबोथले से रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड कोन हो और से रिजल्टेंट रो डायरेक्शन कोन हो एटा बतन डिस्कस करियो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन parallelogram law of vector addition ಈ parallelogram law of vector addition ର analytical treatment तने resultant और magnitude of direction find out करियो अच्छा एठी कोन होची देखो parallelogram law law of statement এখন কি খালি রিকল করাই দিছি সেটি কোন ছিল if two vectors acting simultaneously at a point are represented both in magnitude and direction by the two
adjacent sides of a parallelogram drawn at a point, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the diagonal passing through the joining point. এটা ছিল parallelogram law ହେଲା ভেক্টর a ভেক্টর b এটি গোটে পয়েন্ট আসি o p q s os represents the vector a and op represents the vector b. Then OQ represents the vector R, that is the resultant of vector A and B. A और B ର resultant को A diagonal ରେ represent करियो. Clear? तो यार ये जो resultant ର magnitude बाहर करियो है और तार direction बाहर करियो. Clear? तो एक पे हम कौन करिया ना हमको एथि ଗୋଟେ vector displacement करियो पड़ियो. कौन करियो ना vector displacement. Vector displacement हवा तो चेंज हवा এটা ফার্স্ট ভিডিও তুমি মার্ক করিও যদি আজি এইটাকে যে ফার্স্ট ভিডিও দিলো সে প্রথমে 1 টু ভিডিও 1 টু সবটা সিস্টেমেটিক দেখিলে এটা আগে আর ডাউট রহিব নাই তো এটি ভেক্টরটা যদি আমি প্যারালাল ডিসপ্লেসমেন্ট করাইবা তাহলে কিছু চেঞ্জ হবে না ফার্স্ট ক্লাসে হি করছি যদি তার প্যারালাল ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টরর প্যারালাল ডিসপ্লেসমেন্ট হবে তাহলে ভেক্টর কিছু চেঞ্জ হবে না বুঝলা তো এইটি কোন হবে না ডাইরেকশন সেম আছে দেখো ও পি এর ডাইরেকশন পড়ে এস কিউ এর ডাইরেকশন সেট डायरेक्शन सेम यार लेंथ जहां यार लेंथ से मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम तो यदि ओ पी वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करछि ताले एस क्यू कोन हो ना वेक्टर बी ही हबो हैना बर्तन इन द ट्रायंगल ओ एस क्यू को ट्रायंगल ओ एस क्यू ए ट्रायंगल है ओ एस ए अच्छा ओ बा एस क्यू इडाला बी एंड ओ क्यू इडा होछि आर এইটা ট্রায়াঙ্গেল এর গ্রাফিক্যাল মেথড টাইপ করনা ভেক্টর a প্লাস ভেক্টর b ইজ ইকুয়াল টু ভেক্টর r ট্রায়াঙ্গেল সরাইলে हमको a জানা আছে b জানা আছে a b যদি ইয়াকো ইয়ার মাইনাস বাহার করে পাইলে हमको ইয়াকো এক্সটেন্ড করে কি ইয়ার উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করে পড়িব কোন করিবা ইয়ার উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করে মানে এটা হচ্ছে t এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা কাইনা b এর টেল a এর টেল সে জয়েন হলো এটা এর এটা এর আমি অ্যাঙ্গেল পাইলে থিটা काय होता है ए और बी ट्रायंगल ट्रायंगल बर्तन देखो QTS इज राइट एंगल ट्रायंगल एकरा का ट्रायंगल QTS इज ए राइट एंगल ट्रायंगल कौन एटा ना राइट एंगल ट्रायंगल ना राइट एंगल ट्रायंगल अब एठी होस कोन B जणा अछि थीटा जणा अछि ST इज अननोन एंड QT इज अननोन हमकु ना ST जणा अछि ना QT जणा अछि तो एठी हम कोन करबा रेशियो लेजो ना तो it has to count now sin theta is equal to qt by qs by sq then qt is equal to qs sin theta equal to b sin theta এটা গোটে পাইলে কোটা এইটা then cos theta is equal to cos theta কেটা হবে st by qs st by qs this implies st is equal to qs cos theta equal to b cos theta हमें qt और qs पाइले एटा पाइले कोटा ना b sin theta कोन पाइले b sin theta st कोन ला ना b cos theta कोटे पाइले b sin theta और पाइले कोन b cos theta क्लियर अच्छा ताहले एठी मान करो oqt is also a right angle triangle triangle oqt is a right angle triangle triangle OQT is right angle triangle in triangle OQT OQ square is equal to OT square plus QT square this implies OQ square is equal to OS plus ST square plus QT square OS plus ST square plus QT square this implies R square is equal to A plus B cos theta square plus B sin theta square right ये अब A square plus 2AB cos theta plus
b square cos square theta plus b square sin square theta. r square is equal to a square plus 2ab cos theta plus b square cos square theta plus b square sin square theta. এই দিকের আমি কমন নেওয়া কোটা না b স্কয়ার ହେଲା বুঝছো না নাই সিস্টেমেটিক্যালি দেখে চললে প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এটা হবে वरना r square is equal to a square plus 2ab cos theta plus b square into cos square theta plus sin square theta. Clear? Cos square theta plus sin square theta. Right? Then cos square theta plus sin square theta equal to 1. Then r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta implies r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta root of the triangle से जो आसिला पैरेलल का हमरो रिजल्टेंट रे से आसिला काहे हमको एटा रिप्रेजेंट करिया डिफरेंट वे ट्रायंगल ला पैरेलल का हमरो किंतु तर जो मैग्नीट्यूड बात करिया सेम वे रे हम बात करू बुझे ना जले तर एटी डायरेक्शन फाइंड आउट कराइबो ना डायरेक्शन केमती फाइंड आउट करिबो ये जो डायरेक्शन बात करि मारिबा इन द ट्रायंगल मार्क कराओ OQT ए एंगल टा होची phi then tan phi is equal to tan phi in triangle OQT a triangle tan phi is equal to QT by OT कण को ना QT by OT एटा हो QT by OT implies tan phi is equal to QT by OS plus ST OS plus ST then tan phi is equal to B sin theta by A plus B cos theta. এটা হচ্ছে তার ম্যাগনিটিউড এটা হচ্ছে তার ডিরেকশন বুঝলা তো এটা এখন অ্যানালিটিক্যাল মেথড অফ প্যারালেলোগ্রাম आओ এটি তো পেলে তো जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तार किछि एटा नाही कोन नाही ना अनालिटिकल ट्रीटमेंट नाही कारण सेटा तो ट्रायंगल लॉ रे ऐड हेइ छि कोन पॉलीगन लॉ में होछि तो स्टार से किछि नाही वर्तमान लिखे कोन ना वेक्टर सबट्रैक्शन कोन लिखा ना वेक्टर सबट्रैक्शन अच्छा वेक्टर सबट्रैक्शन कोन हमें दुटा वेक्टर को ऐड करते वर्तमान गोटे वेक्टर को आउटा वेक्टर को सबट्रैक्ट करबा सिंपल कोन a वेक्टर प्लस b वेक्टर वर्तमान जोटा हो से कोन हो वेक्टर a माइनस वेक्टर b कोटा आसीबो ना वेक्टर a माइनस वेक्टर b इट सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कोन डाटा ना सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स गोटे वेक्टर आउटा वेक्टर को सबट्रैक्ट करबा सपोज एटा हला वेक्टर a एटा हो कोन ना वेक्टर b एटा वेक्टर a एटा वेक्टर b एंड एटा हो जेटा थीटा ए और b ट्रायंगल का थीटा एटा को लिखा ए बर्तन एपटे कोन हबो एटा माइनस b एठी तो रिजल्टेंट हम लेबा r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b या को एमती रिप्रेजेंट कर पाइबा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b एटा माइनस b हेले एटा कोन आसीबो माइनस b हो वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस b इक्वल टू r हो ए जगह कोन 180 माइनस थीटा बुझल नै एटा b हेले एटा b हो तो a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर तो यार रिजल्टेंट बात करें केमती ना r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ए कैसे कोन हो a और b ट्रायंगल केते a वाला एटा 180 माइनस थीटा तो एटा को भागो a और b रे a और b ट्रायंगल बात करें एम करियो यार को लाओ दिस इज एंगल बिटवीन a and b जे तमे ए पॉइंट रे जानियो चाहछो एटा सिटी पई फर्स्ट क्लास रे कहथि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के फाइंड आउट करबा टेल टू टेल जॉइन करबा और हेड टू हेड जॉइन करबा बुझिला नै
एटी जे प्रथम फास्ट देखि आसबो एटी रियलाइज करि परिबो जे फर्स्ट टर्म रे हमें कोन पे डिस्कशन करछे जे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऑर्डर ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, रोटेशन ऑफ वेक्टर, को कैसे वेक्टर चेंज होची, को कैसे वेक्टर चेंज होनी, ये सब एप्लीकेशन एटी आसे तो देखो मार्क करू बुझला। तो एटी ए जो एंगल थीटा আছে ए एंगल थीटा हो এটা কেতে 180 माइनस थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी जोटा कि एठी हम सोल्व करि पाउछि बुझला। এটা 180 माइनस थीटा, এইটা হচ্ছে एंगल थीटा, এটা थीटा হলে এটা এডি ম্যাগনিটিউডটা বি, তো এটি আমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করব, এটি এটা হবে b sin थीटा, e टू a যায় আসিব b cos थीटा, e पॉइंट टू a যায় হবে a minus b cos थीटा, এই সাইডটা হবে এই হয়ে যাবে কোন না a minus b cos थीटा বুঝলা। तो रिजल्टेंट आगे लिखियो a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab cos 180 minus theta raw root over implies r is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta। এটা হলো কোন ম্যাগনিটিউড, তার ডাইরেকশন কোন আসিব না, यार डायरेक्शन केमति पाइबा ना, डायरेक्शन एबला आसीबो कोन ना, सपोज ए एंगलटा होची tan phi, তাহলে tan phi আসিबो कोन this by this, tan theta हो this by this, b sin theta by a minus b cos theta, that's your b sin theta by a minus b cos theta হলো। tan theta is equal to b sin theta by a minus b cos theta, তাহলে তার সাবট্রাকশন র রিজল্টেন্ট র ফর্মুলা या সাবট্রাকশন রে তার ডাইরেকশন या বুঝলা না। নাই এইটি কেবল বিষয় আছে আমি जो डायरेक्शन বা এটি প্রথমে কোন আসলা r is equal to a minus b और r is equal to a plus minus b, তাহলে এটা হচ্ছে ভেক্টর a, এটা মাইনাস b, এই দুটার এডিশন এটা হবে। বা আমি যদি এখন ডিসপ্লেসমেন্ট করা যাবে हमको ইজি হবে আর ঠিক সিম্পলিফাই করিয়া পাই কোন না এই ভেক্টরটা এটি নিয়ে আসলে এটি কোন প্যারালাল ডিসপ্লেসমেন্ট হলো ভেক্টর প্যারালাল ডিসপ্লেসমেন্ট হলে তার চেঞ্জ হয়, তার মানে ভেক্টর a plus minus b is equal to resultant হলা। তো এই एंगल थीटा হলে এটা थीटा হবে, কিন্তু এইটা a আর b ভিতর অ্যাঙ্গেল নহ কাহিকি না a ର হেড সହିତ b ର টেল জয়েন ହେଇଛି, সেমতি কোন অ্যাঙ্গেল আহিব নাই। আইদর টেল টু টেল জয়েন হলে দুইটা ভেক্টর ର আগে অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড আউট কৰি পাৰিবা, কিবা যদি হেড টু হেড জয়েন হ'ব তাহলে দুইটা ভেক্টর ৰ অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড আউট কৰি হ'ব। ক্লিয়ার? তো এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ভেক্টরস, এটি পাইবা। এটা থিটা হলে এটা হলো b, তাহলে এই যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল রে এটা b হবে, এটা থিটা হলে এটা হবে b sin থিটা, এটা হবে b sin b cos থিটা। এটি যদি b cos থিটা হচ্ছে এটা কি হবে না a minus b cos থিটা বুঝছো। তাহলে এটি ম্যাগনিটিউডটা কেটে আসবে না r is equal to a square plus b square plus 2ab cos 180 minus theta বা r is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta। ডাইরেকশন বাই কোন করিবা এই অ্যাঙ্গেলটা মনে করো phi, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে phi, এইটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, কোটা এটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল রে tan phi is equal to b sin theta by this, এই থিটা কেটে হবে না a minus b cos theta, তাহলে tan phi is equal to b sin theta by a minus b cos theta বুঝিলা। এই ছিল আমরা কোন থিওরিটিकल पॉइंट ऑफ व्यू कार ना ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आउ कोन वेक्टर सबट्रैक्शन रो एनालिटिकल ट्रीटमेंट जोठी हमें मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट रो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट रो डायरेक्शन फाइंड आउट करे। क्लियर? आजकल नेक्स्ट क्लास रे हमरा आसीबो या रिलेटेड वेक्टर एडिशन ता रिलेटेड और वेक्टर सबट्रैक्शन ए रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके आज देखि